Tayo ng tulingan ngayon, yung pina-slice natin yung tulingan kasi malalaki. Ito yung taba ng baboy, sampalok, asin, pampasarap, at sukang tuba syempre. Yan. Yan natin yung ating tulingan. Yan. Yun natin sampalok, tapos taba. Yan. Hihahanin na natin. Pinahiwa natin yung ating tulingan. Ha? Yan. Dahan-dahan. Hihahanin natin ang bahagya. Yan. Sana yung magdikit-dikit. Yan. Nilagyan ulit natin ng sampalok. Nilagyan ulit natin ng sampalok. Yan. Sa ibabaw. Yan. Ito na yung sinaing natin tulingan. Yung sinaing na tulingan, isasalangan natin. Nandiyan na yung sukang tuba.